कह कह अरे कराट भितरे तराट अच्छे बासना नाए हरि हो बासना नाए अरे कराट भितरे तराट अच्छे बासना नाए हरि हो बासना नाए सत्य कला कान्हू आएबे बोली मोर परते नाए अरे सत्य कला कान्हू आएबे बोली मोर परते नाए मोर भाई माने आमर ठोकपाली रो कमिटी भाई माने सकाल पाई आसलानो रात सारा ओसिंद्रा रही छन झुमरी लेनो झुमरा टिके छोड़े दो झुमरी रे काडा आसन पोटको गाधी जिमा हेता का बाबू गो अरे कराट भितरे तराट अच्छे बासना नाई हरि हो बासना नाई अरे कराट भितरे तराट अच्छे बासना नाई हरि हो बासना नाई अरे सत्य कला कानू आएबे बोली मोर परते नाई सत्य कला कानू आएबे बोली मोर परते नाए अरे कराट भितरे तराट अच्छे बासना नाई हरि हो बासना नाई अरे सत्य कला कानू आएबे बोली मोर परते नाई अरे सत्य कला कानू आएबे बोली मोर परते नाई मुई मरु छे किए सिने हंता होचे ननी एवा ललही हे जउ छे हलो तमे भी कह हला जे मामू घर पास के ओए किछि नहीं रे मां मोर दोदा मोर आने रहि गइते ना आम नन्नी छोटे अछन भाल छुआटे अछन बोली करी हंता होचन तमे तो बड़ हेला न का हेला जे हंता होच तम ननी के टिया भी देखला कहबा का बोली करी तम ननी के छुआटे हे छे बोलबा मार काना बड़ हेचन का तम ननी के छुआटे हे छे बोलबे सत्य का मामू गो काना पत्र म जानि छ आर त्रेता जुगर कथाटे हरि हो नाई गला मनु हरि हो नाई गला मनु जते बेले छाती चिरी देला से बिरहनो जते बेले छाती चिरी देला से बिरहनो त्रेता जुगर कथाटे हरि हो नाई गला मनु हरि हो नाई गला मनु जते बेले छाती चिरी देला से बिरहनो छाती न तर थिलो तमे हेर घुसाई हरि हो हेर घुसाई छाती न तर थिलो तमे हेर घुसाई हरि हो हेर घुसाई अरे सत्य कला कानू आएबे बोली मोर परते नाई सत्य कला कानू आएबे बोली मोर परते नाई इने केंता मारबा रिगड़ी दिखि जहां के हिंदा के हिंदा रिगड़ी दिखि ता जनता के हंता रिगड़ी दिखि जहां के हिंदा के हिंदा रिगड़ी दिखि ता जनता के हंता 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 बोलबा के कहबा ई मोर सांता कहबा सीता जीवन আছে कथारे अछि का बोली कवि पदटे लिखले पुतुली नाटक को समस्त देखंते सूत्र को न देखे कही पुतुली नाटक को समस्त देखंते सूत्र को न देखे कही नचाईबा वाला गुपते नचाए चालुणी बेढ़ारे थाई हेंता इता के म जहा कहनु तहा कहबा सत्य कहबा अलबत যদি নে कहले आर कहले जदि नहीं कहले
तमने मुई हलिया रहनी और जदी कहला हाँ हाँ तू मोर महाजी हेबू याद लावा बाजी करबा जदी कहला बोले तो मन हलिया हेबू आ नहीं कहला बोले मु तमर घरे तू जा बोलबू तमी देबू तो तू जाना मागबू देमी रे मोर सांग मान के पचरासी पचरा देखो बिले जवाब हला सुनु था खाना नहीं देबू तोर दादा है ना पीवार है हेलू ना हमें तो अंगनबाड़ी जा ओ माय गॉड सुनु था पानी खोपसी हे तोर हाथ लड़बर पिटाई टून जा सुन तो हेले तोर भीतर ता जानू थिबा केनता लागू थिबा ना रे माइरा के चिन्ही जू इटा से लखी मुड़िया बुठी गणेशर इटा बुठी से बुठी इटा हेता का सुन तो अलगा लुकटा हे पारे हाथ लड़बड़ टूण कहूथिबा मोर टूण पछे लड़बड़े जीवा फेपल बाहरी पड़बा किंतु ई पूरा क्लियर क्लियर कहबा कहू तो देखमा काना देखबू सुनबू सिना हटारू इने बाबू घर को प्रश्न कने रहला जानि छ जते बेले सही त्रेतया जुगरे सही हनुमान तार बक्ष फाड़ी देथिला से समझ रे हनुमान कर बक्ष रे रामचंद्र भगवान विद्यमान थिले खाली से त्रेतया जुगरे रामचंद्र भगवान हनुमान कर छाती रे थिले नाही हे पारे इना गोटे प्रश्न रहला काना जानि छ का प्रश्न मामगो आर सत्य तया द्वापर आमर कली हरि हो आमर कली कार कार छाती न थिलो हे बनमाली दे हलाई दे हलाई दे हलाई दे दे हलाई दे मामगो सुन तो तुम ननी के समला का हेला जी हे केनता हो जे देख तो का हो चलो ननी तमे मागो मौसी मौसी बोलू छे तागर मागन तर मा पाते छन कि के नई राती बिती आई छे दो खा कि तो मट के खावा वाला तनी बोलू छे सुठा कर देबा पुतना के जनता सुसी देला नेगा तोर जीवन केनाडू जीवा जानी न कैसे उतना विश्वास नहीं लागा काना विश्वास नहीं लागबा मामगो काना अछि जानि छ आर सत्य तया द्वापर आमर कली हरि हो आमर कली कार कार छाती न थिलो हे बनमाली सत्य तया द्वापर आमर कली हरि हो आमर कली कार कार छाती न थिलो हे बनमाली प्रमाण देई कहब विपिन भणी हरि हो विपिन भणी आर सत्य कला कानू आएबे बोली मोर परते नाई आर सत्य कला कानू आएबे बोली मोर परते नाई
बाबू गो सत्य जुगरे कहार छाती ने थिलो कहबो हाँ त्रेतया जुगरे कहार छाती ने थिलो कहबो द्वापर जुगरे कहार छाती ने थिलो कहबो एवं कली जुगरे कहार कहार छाती ने थिलो ई कथा टिके कहले आमे जानमु जे तुमे कृष्णचंद्र भगवान बोली करी बाबू गो हाँ हाँ जदि नहीं जानी बोले तुमर घर के फिरी जाओ फिरी जिमा हाँ हाँ बाबू रे माई घर प्रश्न पचरैछन हाँ 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 बाबू रे गणेश्वर निजा चिंता निजे करो तुई क्या बोलथिलु क्या बोली तुम्हें जहाँ पचरो जो 80 90 छाड़ो बोलथिलु हाँ पचरा बोली पचरो बोलु हाँ बोले दुई भाई कहमा बोली करी पचरैथिलु कि मते एकला छाड़ी देबार लगी दुहे कहमा बोली हाँ चल कहमा चल जे गुटे काम करूं हाँ मते झाड़ाटे लागला न ती ओधा कहूता मुई आसले कहमी ती ओधा कहूता मुई आसले कहमी ओधा ये बाबू रण क्षेत्र के आसिकरी पज घुचा देले हेटा वीरर महत्व नुहे से बाबू मते झाड़ा लागला न हेंता नहीं हे पारे जेंटा भी हेबा आज कहबा के पड़बा ननी लो केनता भाजुर कुटुर हे मरी गले न देखो काना भाजुर झाड़ा के भी बंद करी कर तमर उतर कहमु का हे मते गुटा गुटा कह खुली बनमाली आहा हे मते गुटा गुटा कह खुली बनमाली अरे गुटा गुटा करी कही देले खुली गुटा गुटा करी कही देले खुली गुटा गुटा करी कही देले खुली भाई काना करबो नहीं नहीं कही देले कानाटा करबो जदि कही देले हां तुमको खुआई दे मु सर पुली बनमाली मते आगो दे बाबू इ पिला ललुहा डाका बोलु छे के लोला दाना हो खायवा टावले नाही कहनो एती लागि तो पिंडो अछि स्टील बढ़िया है आर जदि नाही कहले हम ननी घर केनता करबे सर जानि चकिनी सुनो केनता आवाज हेबाजी हाथी लाई भको 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 नलफा के गल बाती करलु तो हेटा हई हेटा खाई गुरे आबु जा तोर मंगल अछि तो कही लाभ हेटा हन रखी दी छे जे गुटे कथा हां जदी कही देब बोला तो छना पुर देमु सरा पुली देमु दही मही गन टिके देमु जे चाट बार जीवो आर जदी नहीं कहले केनता करमु जानि छ केनता करबो आ आपको गुटा गुटा करी नहीं कहला खुली गुटा गुटा करी नहीं कहला खुली बा गुटा गुटा करी नहीं कहला खुली हाँ केता करबी जानि छु आ ए तोते खड़िया इटा देमी पेली मन अमली खड़िया आइटा जे सुन तो टमाटा क्लियर करी था ए मा असली कहला वाला इने लौना में कहा के अरे हाथी के हाथे पेलौ छे देख तो सत इता कथा। इता लेंस बाजले केते किलोमीटर रे जेकर पड़बु जेटी के हिसाब कर हाँ मन्ना कहना जानि छु मन्ना गणेश मोर मूड है जे हाथी मूड हां मोर लेंस केडे रा जानि छु कि नहीं कहि दे मोर 3 नंबर 5 नंबर कुड़ नहीं बहरा बोलू तोते लात में लगवा बाबू गो हाँ, हाँ। ए मते गुटा गुटा कह खुली बनमाली हे मते गुटा गुटा कह खुली बनमाली अरे गुटा गुटा करी कही देले खुली गुटा गुटा करी कही देले खुली गुटा गुटा करी कही देले खुली बाबू गो तुमको भजू थी में जागर जाली बनमाली हे मते गुटा गुटा कह खुली बनमाली कथा कह तापरे आमे जानबु जो तमे कृष्णचंद्र आसे जी के अलगा किया आसी जो केन्नर चोर ठेटका जी बाबू रे पठे देलु तो हेंता कई जे गुटे कथा
माई घरे कहूछन गुटा गुटा कर बुझे दियो बोलुछन ए तथे गुटा गुटा कहमी आज खुला खुली कहमी আর শুন গো মোর নারী রতন কাঁ হউছ বলছে গুটা গুটা কহিদেমি পরে পাখু মগো তুমি আমার ঘরকে আসিক আমার ঘরে এড়ে উৎপাদ হউছ আজি গুটা গুটা কহেমি আর খোলা খুলি কহেমি আর শুন গো মোর নারী রতন বাবুরে পিন্টু কহিদেবাকে পড়বা ই নারী রতন পূর্ণিমা জহ্ন আজি গোটা গোটা কহমি আজি খোলা খুলি কহমি আজি পরছা ভাবে কহমি আজি ক্লিয়ার করি কহমি আর শুন গো মোর সুন্দরী জহ্ন এ বাবু ইমোর মাইসি सबु बेले मोर खाला पीला बेले छेकी हेसी हे तो सबु बेला मझी रे डिस्टर्ब करसिबो हां हां ई सबु बेले हेंता करसन मोर माउसी ছাড় দেবো এই रो 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 सकाल पाई जो जेंटा हेवा देखा जीवा बाबरे पिंटू कहि देमा तो ई तो हां हां हे मुई खदिया खुदी दे हे खदिया खुदु ध्यान दौड़ू हे मन निके हां मुई हिटौ जति राही देगरा ओ तमर देहला शरम নাই নরে আমার দেহবিলা শরম নাই নকা कहमा तो ए तो ते गुटा गुटा कहमी खुला खुली कहमी सुन गो मोर नारी रतन ए तो ते गुटा गुटा कहमी खुला खुली कहमी सुन गो मोर नारी रतन पूर्णिमा जह्न नारी रतन पूर्णिमा जह्न गुटा गुटा कहमी खुला खुली कहमी सुन गो मोर पुराण धन गुटा गुटा कहमी खुला खुली कहमी सुन गो मोर पुराण धन बाबूरे पिंटू आह सखा माई घरे प्रश्न करिछन पिला ई जगत रे संसार रे ई विश्व ब्रह्मांड रे समस्त जानिछन रामचंद्र भगवान एवं सीता माता से माने हेले जीव परम हां हां जीव एवं परम राम लक्ष्मण सीता बेस बेस बाबूरे से राम भगवान एवं सीता माता हनुमान छाती रे थिले बोली समस्ते जानी छ जानी छन हेले सत्य जुगरे कहार छाती रे थिलो त्रेता जुगरे तो हनुमान को छाती रे थिलो हेले द्वापर जुगरे कहार छाती रे थिलो हां हां आर कली जुगे कहार छाती रे अछ से कथा पचरे जन हां बिला तो कहि दे मां इटा खाली कही देले ना होई पुराण प्रमाण देगर कहबो ए गो मां का जानता है सुगु পাঁচটা কোনা রেডি করো কইয়া পুরা কিনি দেবি দেখি जे गोटे कथा कहि देबाटा तो कहि दे मां नेबे के पचरा ई कथा कहि देले देबो ई कथा कहि देले देबो এই কথাই কইবো মনকে গলা মোর বহু তুমি কিনি তো কই দেবি তোটা মোর মন কানা দেবো তুমি কানা দেবো কবাট খুলি দে এড়ে তোমাকে বাট খুলবো হলো মুই ঘরের বড় হি করছে যেন কাম বি করব মতে পত্রে উচ্চারি করব এ মা। তোমার মনে মনে কেনতা কবাট খুলি দেব किछि कथा नहीं बाबू हो जे रजा घर पिला इताके दही मही करी पोसे देबो
মুই হউছে তাকর হলিয়া গুতি লোক মতে বাসি পখাল পখলি করে মুটে দেব চিপি 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 তুমি হ্যাঁ যদি কবার খুলি করে দিনি জানি বাড়ি আরে পড়িছে নেই গো মা বাবার পড়িছে দই মোঠা বহি না হ্যাঁ কুটুমি না মুই बाबू रे हाँ, हाँ। कही देवा तो হ্যাঁ नहीं कहे শুন তো हाँ हाँ হে ঝাড়তর ভিয়া অন্ত কে বি সঙ্গে নেই গুরজি মা नेमा नहीं कहे ठीक कथा आगो श्री सत्य जुगरे जगन्नाथ शिखम्बर उपधरी तही आगो श्री सत्य जुगरे जगन्नाथ शिखम्बर उपधरी तही आगो हिरण्य मंदिरे थिले निश्चिंतरे आगो हिरण्य मंदिरे थिले निश्चिंतरे आर ता पक्षरे थिली मुही सजनी गोआ आर ता पक्षरे थिली मुही बाबुरे সেই শ্রী সত্য যুগরে ভগবান খম্ব রূপে বিরাজমান করিଥିଲେ খম্ব রূপে যেতবেলে বিরাজমান করিছন খালি পুরাণ শাস্ত্র কলে নি হয়ে মোর ভাই মানকর টিকে চেষ্টা করবাকে পড়বা মরা বলুছন তেণু করি যাবাকে পড়বা আগ শ্রী সত্য যুগরে জগন্নাথ আসি খম্ব রূপ ধরি তহি আর হিরণ্য মন্দিরে থিলে নিশ্চিন্তরে আর তা পক্ষরে দিলি মুই সাজনি গোয়া তা পক্ষরে থিলি মুহি তা পক্ষরে দিলি মুই সাজনি গোয়া তা পক্ষরে দিলি মুহি दिने काना है सखा प्रहलाद एवं हिरण्यकश्यपुर युद्ध चली सही समय रे हिरण्यकश्यपु भजुथिले शिव भगवान को एवं प्रहलाद भजुथिला अच्छा भगवान बोली मानुथिला सेई नारायण कृष्ण भगवान को बाबू सही समय रे हिरण्यकश्यपु प्रहलाद को कहिथिले तोर भगवान कहिजे তুই যদি নারায়ণ ভগবানকে যদি ভজুচু হে তোর ভগবানকে দেখা সখা হো সেই সময়ের হিরণ্যকশ্যপু কহিଥିଲେ তোর ভগবান কাইতে দেখা তুই যদি নারায়ণ নারায়ণ হউছু হে ভগবানকে ইনে ঠিয়া কর হিরণ্যকশ্যপু কহুছে প্রহ্লাদ কে হ্যাঁ হ্যাঁ তেণু করি প্রহ্লাদ কেনতা করিছন বাবুরে কামালা সেনে হ্যাঁ হ্যাঁ ভাগবত রে লেখা আছে বাবু কানা আছে মুই টিকে কীর্তনিয়া ঢাচারে জিমি হ্যাঁ হ্যাঁ টিকে সবে চুপ পড়ি থিব বাবুরে সত কথা কেসিও মাস্টার টিকে চুপ পড়ি করে থা টিকে চুপ পড়ি দেই থা হ্যাঁ হ্যাঁ প্রহ্লাদ কা বলা কাই বইলা আহা এই স্তম্ভরে দেলে মন এই স্তম্ভরে ভগবান হিরণ্যকশ্যপু কহিছে তেণু করি এ প্রহ্লাদ হ্যাঁ হ্যাঁ তোর ভগবান কাহি আছে দেখা বেটাকে নিয়ে ছাড়া হানি দিবি বলা তেণু করি সেই সমাজরে প্রহ্লাদ কাঁ বলিছন বাবু আহা এই স্তম্ভরে দেলে মন এই স্তম্ভরে ভগবান কা কণ্ঠ বলুছু রত তোর এন্তা কা মল কণ্ঠ বলুছু কা नहीं ही पारे বাবুটা হচ্ছে কইলি কণ্ঠ सत कथा बाबू रे कहि दमा तो पिला आगो प्रहलाद बोले खंब मध्यरे रही छंती नारायण और भक्त पाई खंब बक्षरु बाहरे आगो भक्त पाई खंब बक्षरु बाहरे मारी थिली सगी रन प्राण धन रे नरसिंह पुराण मारिथिली
भगवान हनुमान छाती थिले एहे जगह चली जे 5:30 हला परे बोले केते बेले करमा कह प्रश्न उत्तर टी चलबा बोले इरा प्रश्न उत्तर चल जाए राधा पदरे जे सत्य जुगे कहार पक्ष रे थिले भगवान त्रेता जुगे तो हनुमान रो पक्ष रे थिले द्वापर जुगे कहार पक्ष रे थिले वर्तमान कली जुगे रे कहार पक्ष रे अछन भगवान गुंडला गुंडी को दुई लोगटा जाबा ठीक बेस बाबुरे सही सत्य जुगरे हिरण्य कश्यपर खंब मध्यरे भगवान विराजमान करथिले आ सही खंब मध्यरु बाहरी करी हिरण्य कश्यप के मारी थिले हेले आसी गला त्रेतया नहीं कह आगो त्रेतया जुगरे चित्रंगदा पाई युद्ध कला हनुमान आगो त्रेतया जुगरे चित्रंगदा पाई आर युद्ध कला हनुमान आगो ब्रह्मस्वर जेबे कदंडे जखिली आगो ब्रह्मस्वर जेबे कदंडे जखिली आर देला पक्ष विदारीण प्राण धन रे देला पक्ष विदारीण देला पक्ष विदारीण प्राण धन रे देला पक्ष विदारीण बाबुरे चैत्र दया जुगरे राम एवं हनुमान युद्ध करुथिले कहल लगी से चित्रंगदा पाई जते बेले ब्रह्मस्वर देखिदेले हनुमान निजर छाती के चिरी देला आर भक्त हनुमान भक्ति करी मते बक्के रखिथिला जाना आर युद्ध काले भक्ष चिरी देखाइला आगो युद्ध काले भक्ष चिरी देखाइला आर देखिले तिनी भुवन प्राण धन रे देख दांडी रामायण देख से ही रामायण प्राण धन रे देख से ही रामायण सखा हो सत्य गला त्रेतया गला आसी गला केन जुग बाबू दुई पहर द्वापर जुग धरी छे नहीं छाड़े मोटा मुई धरी छे सखा हो सही द्वापर जुग रे कणा हिचे बाबू ये बाबू आर द्वापर जुग रे प्रभास तीर्थ रे आर देवकी यशोदा जाना आगो द्वापर जुगरे प्रभास तीर्थ रे देवकी यशोदा जाना आर मो पुत्र घेउथिबा बेले आगो मो पुत्र घेउथिबा बेले आर राधार नतिला नाम प्राण धन रे राधार नतिला नाम राधार नथिला नाम सजनी राधार नथिला नाम आहो सखा जेते बेले द्वापर जुगरे प्रभास तीर्थ रे देवकी एवं यशोदांकर युद्ध चली युद्ध चली झगड़ा होचन बाबू यशोदा माँ बोलुचन मोर पुओ
আর দেবকী বলুছেন মোর পিলা দেবকী বলুছে মোর পুଅ হ্যাঁ হ্যাঁ হেলে সেই সমୟରେ বাবুরে এ রাধার না হি নাই পড়বার না নে পড়বার সেই সমୟରେ কাଣା হিছে বাবু কানা হিছে রাধা সবু কথা শুনি নেলে আহা। আর সে কাই বলুছন বাবু কা বলুছন আগো ভক্তি ক্রোধে রাধা বহিলা দুইଙ୍କୁ এ কৃষ্ণ নুহে কাহার আগো ভক্তি ক্রোধে রাধা বহিলা দুইଙ୍କୁ এ কৃষ্ণ নুহে কাহার বাবুরে এটা হচ্ছেন আমার ହେଇଯାଇଛନ୍ ବାବୁ গোটে কথা ହଁ ହଁ ସେ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ଆଜ୍ଞା ଆସିକରି ହଁ, ହଁ। ସମସ୍ତ କଳାକାରଙ୍କର କଳାରେ ମନମୁଗ୍ଧ ହେଇକରି ହଁ, ହଁ। କିଛି କିଛି ଭାରତ ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ସହ ପରିବାରକୁ ସବୁବେଳେ ସୁଖମୟ ରଖନ୍ତୁ ବୋଲନ୍ ଦେଖବାର ହରି ବୋଲ ତାଙ୍କର ଚଳା ପଥରେ କୁଷ୍ମ ବୃଷ୍ଟି ବୋଲନ୍ ଦେଖବାର ହରି ବୋଲ ଆଉ ଏକବାର ହରି ବୋଲ କହ କହ ସେଇ ରାଧା କୃଷ୍ଣ ପାଦେ ତାଙ୍କର ମନ ଚିତ୍ତ ଧନ ବଳ ସବୁ ରହିଥାଉ ବଳ ଆନନ୍ଦ କବା ହରି ବୋଲ ସେଇ ରାଧା କୃଷ୍ଣ ପାଦେ ତାଙ୍କର ମନ ରସି ଯୋଉ ଫସି ଯୋଉ ସବୁବେଳେ ମୁଲ ମୁଲ ହସୁଥଉନ୍ ଆରେ ଏହିପରି ଭାବରେ ରାଧା କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କର ଲୀଳା ଲାଗିଥାଉ ବଳ ଆନନ୍ଦ କବା ହରି ବୋଲ ଭକ୍ତି କ୍ରୋଧେ ରାଧା ପଇଲା ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଏ କୃଷ୍ଣ ନୁହେଁ କାହାର আর কৃষ্ণ মর বলি ভক্তিরে বিহুলি আহা সেই দ্বাপর যুগরে রাধা ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଭକ୍ତି କ୍ରୋଧେ ରାଧା ବହିଲା ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଏ କୃଷ୍ଣ ନୁହେଁ କାହାର আর কৃষ্ণ মর বলি ভক্তিরে বিহুলি আর বক্ষ ফাড়িলা তাহার নারী বদলে বক্ষ ফাড়িলা তাহার পুরাণর নারী বদলে বক্ষ ফাড়িলা তাহার বাবুরে তারপরে আসুছে কলিযুগ বাবু হ্যাঁ হ্যাঁ কলিযুগে জানো এ বড় ঘটনা মীরাবাই ভক্তি জান আর জগন্নাথଙ୍କୁ সে ভক্তিরে তোষিণ আগ জগন্নাথଙ୍କୁ সে ভক্তিরে তোষিণ আর বক্ষে রখিলে জাণ প্রাণ ধনরে বক্ষে রখিলে জাণ বক্ষে রখিলে জাণ প্রাণ ধনরে বক্ষে রখিলে জাণ আহ সখা ই কলি যুগরে ভগবান কাহার ছাতিরে থিলে বাবু কাহার ছাতিরে সেই মীরাবাই তাঙ্কর ছাতিরে ভগবান থিলে বে নিকে আগ ভক্তি গদ গদে শ্রী জগন্নাথଙ୍କୁ বলে ঘদিও দর্শন আগ ভক্তি গদ গদে শ্রী জগন্নাথଙ୍କୁ বলে ঘদিও দর্শন আর বাবুরে সেই জগন্নাথ ভগবানଙ୍କୁ দর্শন দিও বলছিলে তেণুকরি সে জগন্নাথ ভগবান কেন্তা করিছন আর তা বক্ষ বাহারি দেলি মুই দর্শন আগ তা বক্ষ বাহারি দেলি মুই দর্শন আর শ্রী জগন্নাথ পুরাণ প্রাণ ধনরে বলে ও তম বিপিন শ্রী জগন্নাথ পুরাণ প্রাণ ধনরে বলে ও ধম বিপিন মাই গো
बाबू गो तमे तो जेन कथा पचरई थिलो हाँ हाँ से कथा तो कही देली इहादे मते घर के टिके नियो बाबू गो हाँ हाँ हमको विश्वास नहीं लगबार के और तुम्हें फ्री जन गो बाबू फेर केन कथा के अविश्वास लागला इटा केनो सुनी कर भी आसी दिवार कही देथिबी लाजी हमको विश्वास नहीं लगबार की ভাল ভাল তা हाँ हाँ बाबू रे ভাল आह सखा ও कह बोलो कही देली फिर भी नहीं बोलू छन ए मुई का दोष कली रे बंधु कृपा जल सिंधु दीन जन बंधु कृपा जल सिंधु तुम चरणे शरण दियो कृपा बिंदु जग बंधु हे बंधु हे जग बंधु हे बंधु मामू गो ওমা सत्य पचरामा আহা हर दिन जन बंधु कृपा जल सिंधु दिन जन बंधु कृपा जल सिंधु तुम चरणे शरण दिय कृपा बिंदु जग बंधु हे बंधु हे जग बंधु हे बंधु दिन जन बंधु कृपा जल सिंधु दिन जन बंधु कृपा जल सिंधु तुम चरणे शरण दिय कृपा बिंदु जग बंधु हे बंधु हे जग बंधु हे बंधु बाबू गो हाँ हाँ काना कहब जाने छ हाँ हाँ नानीलो सत्य पत्रमा अरे गुरु ब्रह्मा विष्णु गुरु महेश्वर आर तांकर गुरु किए कह रंगाधर गुरु ब्रह्मा विष्णु गुरु महेश्वर आर तांकर गुरु किए कह रंगाधर आर पिता माता नाम कह बाप धन पिता माता नाम कह बाप धन अर्धनिशा रात्रे मते काहे पाए छंदु जग बंधु हे बंधु हे जग बंधु हे बंधु जे बाबू गो काहे जानी छ हाँ हाँ गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर समस्ते तांको गुरु बोली कर कहेसन किंतु से तीन जनकर गुरु किए के बुझे कर कहब समस्ते कहेसन जे मामो गो जे ब्रह्मा विष्णु शिव इटा होचन तीनटा गुरु किंतु तांकर गुरु किए ई कथा टिके बुझे दब आर से गुरुंकर पितामाता किए हेंता के हाँ हाँ तो ये कथा कही देवा के पड़बा हाँ हाँ मते कहबा के पड़बा और का कर माने के सखा हो कही देमा आगो सुन राधा माई देउछि बुझाई और जहाँ पचारिलु तुही
আগো আদি মাতা কোলে ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব আগো আদি মাতা কোলে ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব আর সজনী গো আমি জন্ম হেলু তিনি ভাই আর রাধা মাই গো সোনা মুহি গো আমি জন্ম হেলু তিনি ভাই বাবুরে কহি দেবাকে পড়বা কহি দে আগ শুণ রাধা মাই দেউছি বুঝাই আর যাহা পচারিলু তুহি এটা আমার ঠকপালির আমার পূজা কমিটির ম্যানেজর ম্যানেজর আজ্ঞা আর তোমার ভাই হ্যাঁ 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 সে আজ্ঞা আসিকি কিছু আমকু ভারতীয় মুদ্রা প্রদান করেছেন বেশ বেশ সেই মা রণচণ্ডী সেই মা সমলেশ্বরী সেই রাধা কৃষ্ণ তাঙ্কর মনস্কামনা পূর্ণ করন্তু বড় আনন্দ কবার হরি বল সেই মা বাবুরে সেই ঘর পার্বতী তাঙ্কর মঙ্গলময় করন্তু বড় আনন্দ কবার হরি বল সর্বারিষ্ট শান্তি হেই করি সব পরিবার সুখ শান্তিরে রহন্তু বড় আনন্দ কবার হরি বল কহি দেবা নেকে আগো আদি মাতা কোলে ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব আগো আদি মাতা কোলে ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব আর সজনী গো আমি জন্ম হেলু তিনি ভাই সজনী গো আমি জন্ম হেলু তিনি ভাই সখা হো দিনে কাଣା হয়েছে বাবু আগ দিনে আদি মাতা মঙ্কু কহিলে শুণ রে বাপ ধন আগ দিনে আদি মাতা মঙ্কু কহিলে শুণ রে বাপ ধন আর বিদ্যা শিক্ষা কর মোহর কুমর আর বিদ্যা শিক্ষা কর মোহর কুমর আর সজনী গো মাতায়ে কহিলে পুরা সজনী গো মাতায়ে কহিলে পুরা বাবুরে তিনি আদি মাতা ব্রহ্মা এবং বিষ্ণু এবং শিব এই তিনি ভাইকু কাଣା কহুছন বাবু আগো বিদ্যা অটে গুরু বিদ্যা মহামেরু বিদ্যা অটে বলবন্ত আর বিদ্যা শিক্ষা কর মোহর কুমর আরে বিদ্যা শিক্ষা কর মোহর কুমর আর সজনী গো মাতা কহিলে মন্ত সজনী গো রাধা মাই গো মাতা কহিলে মন্ত সখাহু দিনে আদিমাতা ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবঙ্কু কহুছন বিদ্যা শিক্ষা কলে সিনা ইসারা বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডকে পরিচালিত করব সৃষ্টি পালন করব তোমার মুক্তি আছে বলিছ সেই সময়ে সে ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব কাই বলুছন মাতাঙ্ক বচনে আম্ভে যে কহিলু বিদ্যা কি ওটে পদার্থ আর গুরু হেলে সিনা বিদ্যা যে পড়িবু আগ গুরু হেলে সিনা বিদ্যা যে পড়িবু আর জননী গো আমার পিণ্ড হইব পবিত্র জননী গো আমার পিণ্ড হইব পবিত্র কথা শুনি আদি মাতা নিজে অনাদি কুসুমরিলে
অনাদি পুরুষ মাটি মুঠে নেই আগ অনাদি পুরুষ মাটি মুঠে নেই আর সজনী গো সে তো আদি হস্তরে নেলে সজনী গো সে তো আদি হস্তরে দেলে বাবুরে যেতেবেলে আদি মাতা তাঙ্কর পুত্রঙ্কর কথা শুনি করি অনাদিଙ୍କୁ স্মরণা করিছন সেই সমୟରେ অনাদি পুরুষ কাই করিছন বাবু অনাদি পুরুষ মাটি মুঠে নাই আদিଙ୍କ হস্তরে দেলে আরে এহা নেই গড় মଣିষ আকার আগ এহা নেই গড় মଣିষ আকার আর সজনী গো সে তো আদি মাতা নির্মাণিলে সজনী গো সে তো আদি মাতা নির্মাণিলে সখা হো এই সময়ের আদিমাতা নির্মাণ করিছন মনুষ্য শরীর সেই সময়ের কাଣା হয়েছে আশ্বিন মাস যে গুরুবার দিন যে নাম হেলা যুগত অশ্বিন মাস যে গুরুবার দিন যে নাম হেলা যুগত আর জীবন্যাস দেই নাম তাকু দেলে আগ জীবন্যাস দেই নাম তাকু দেলে সজনী গো সে তো বাসুদেব বিদ্যাবন্ত সজনী গো সে তো বাসুদেব বিদ্যাবন্ত মোর ভাই মানে যেহেতু হরবরৌছন এই কথা যদি অবিশ্বাস করুছ বাবুরে আদি শক্তি পুরাণে লেখা আছে তেণু করি মোর ভাই মানকর রিকোয়েস্ট টিকে রখবাকে পড়বা কবাট খুলব কি নাই নাই খুলু আমি নাই খুলো এ বাবু নাই বলুছন খুলবে নাই খুলু বলছন আর ই জন্মে নাই হেলু মোর সাথী সাগর জুলি